नमस्कार जय जगन्नाथ। तो सामान देखो निशी पोहरी मैंने चलती प्रस्तुति सब रोषवास भी चलती मैं बेस किसी ये ना आरंभ है जस्ट मुझे ठीक टाइम आसी पहुँची देखो हाँ जानी जानते आज जो निशी पोहरी हो से घर टेंट ना लाइट फाइट पूरा जमा कर दे अल्प लाइट देती नहीं तो घर जिनस थी भी देखो चलो जा भितर किए सब आस देखा भोग नहीं गए काट दिए छात हाँ गाधे सारे बापा झील तो बहुत दिन पर सेकेंड तार फूल फूल पकई तो माँ तार बेबी सब ओ सुन कहीं गुटकुट करो माटा मारे के सजबाज ए फुटाणी देख एत फुटाणी किए देजी किए देजी किए के मामू बे बाया आओ बाया देजी बाबा अन्य मामू देजी आ ये सोन दीदी देजी ना लेखुन ता लेखनी ए लेख लेखि निभेबू जानी छु एटा किमिति कोन जानी छु ना अरे वाह आउथरे दिए एगुड़ा कौन सब फिंगे ये सब जिनस मामू आ दीदी दे सब हाँ ये जगह खाई भोक ना तो फ्रेंड्स अब देखिए और देखो आम रागी कहीं रागी भाई फटो उठा कि तो माड़ा एटी एपटे भांगी भुआ देला रे ना बांती गला बांती गला कौन पकड़ा देखो बे सुनु एत कौन तेल बारे आ बे कौन करू सोनी पूरा एकदम सजबाज है देखो पूरा एकदम काम करूनी किलो ढेर काम कलानी भितर आज विश्वास कर तथा काम करते पड़ो बाबा सजबाज है बाहर जन सब बाहर ना ये एकटा काम कर सब बस मजा करी घरे आ बो बो कि बहुत काम कर बहुत काम कर ये किसी काम नहीं बसती किसी काम नहीं गाड़ी बसती लाइट लगे ये लाइट ना कौन लिचु लाइट ना कौन हाँ बापी लिचु लाइट लगे लिचु लाइट अरे लग फूल फूल टे बेस लग निज घर सजा कथा ए पुओ नगे दो लगे फूल फूल सजे दौन कदली गछ धन आम फूल आनी किए रखी माइया किए सजे कहते सांग मैंने केमी कहीदेनी लाइक सब्सक्राइब कथा बोले फूलटा केमी पचार सांग मैंने देखिए कह सजे केमी कह सांग मैंने देख फूलटा सजे केमी अरे हाँ कहीदे फूल सजे सी कहीदे माँ सैला पाठ को काम को आगुरी चलना मैंने लाजे धनटा आनी कदली गच लगे पाखे आनी लगे फूल आस आस देखा आस मु लगे देख आस तो फ्रेंड्स देखो धन आम बाहर पूरा रेडी तू अजा घर पूजा कलश बुड़िया हाँ ठाकुर पाक ना मंदिर गति कलश बुड़े वाह 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 माडा ये तो खाई दे ए माडा मोर सोनाटा मोर ठाकुर देखे से जीवना 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 भाई जीवना डोरी हो लाइट जला सत्य
खाली मोले ये अठा मार दे ना तो आदरू खाइबे तमे खाइ दियो तमे खाइ दे मोइड खाइ धन्ना देखलु कि आइलानी मन जो एइटा देखैबिनी बा तो देखैबिनी धन्ना धन्ना देख कि आइलानी सुको सुको ये लगे ऐसे काई अन्न देखा जाउछि तबे कि हां
ଏଇଟା ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ତମେ ତମର ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇ ଆଇଲ ଏଇଠି ମତେ ଯୋଉ ସକାଳେ ବାପା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ନା ତ ଡ୍ରେସ କିଏ ଆଣିଛି ଏଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲିପି ଆଉ ଜାଣିଛି ତାର ଦିଦି କହୁଥିଲା ଏଇଟା ନବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଡ୍ରେସ ନା ତମେ ଡ୍ରେସ କିଏ ଆଣିଛି ପଡିବ ସେ ଡ୍ରେସ କୁ ଦେ ନା ଗୁଗି ପୁଗି ମୁଁ କାର ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଦିଦି ତୁ ଶୋଇବୁନି ତ ଆସିକି ତମେ ଛାଡିକି ଆସି ଶୋଇ এই সুপজেডি আই মো ঝিওর ড্রেসটা দিয়ে দেখো না গাড়ি দেখা দিদি দিয়ে ড্রেসটা কাটি দেখা না ঝিও মা শোইনু রাত না না তবে ড্রেস কি আনছি কইবু দিদি আনছি এই তো মামু আনছি তো আই মতে সকালে পয়সা দেইছিলা মু সেই পয়সা কইলি মো পেন ড্রেস আনিবি তো পই আনিবি এই শাড়ি মামু মামু হই গলা হ্যাঁ যা তো অনি মামু কইবে এই তো কইলা সুবিলাডি অনি মামু আনিলো মু আনছিলো তো ওই ছাড়িকি আসি পারি না দেখো আপন মানে দেখি পারতে এই ড্রেসটা আমার ঝিও পাই আসছি তুমি মন দুঃখ করছো কি ঝিও মন দুঃখ করে তুমি তো নিজে দেখিছ দেখো মা পয়সা দেখলা দিদি কি ଯଦି ସିଏ ପଇସା ଦେଲା ୟାର ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁଟେ ନା ଏତିକି ଆମେ ଟାଇମ ନଥିଲା ମୋର ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାଲି ଯାଉଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ବାପା ବମିଜ ଏଠି ରାଗିଗଲେଣି ବମିଜ ରାଗିଗଲେଣି ତମେ ତମେ ଯୋଉ ସକାଳେ ମତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ନେଇ ଆଇଲି ସେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଏ କାହିଁ ରହୁଛି ତା ପଇସା ଯେ ଯଦି ସିଏ ଦେଲା ପଇସା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଲାନି ଗାଳି କର ଗାଳି ଗୋଟି ଆଣିଛି ଯଦି ସିଏ ଦେଲା ୟାର ମାମୁଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ୟାର ଓହୋ ମାମୁଁ ଆଣିନା ମାମୁ ଆଣିନି ଆଉ ମାମୁ ଆଣିନି ଦୋକାନର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଆଣିବ ତ ଝିଅ କେତେ ପିନ୍ଧିବ ହଉ ଭୋଜି କେତେ 21 ରେ ମୋ ନା ଭଉଣୀ ନା କେତେ ପିନ୍ଧିବ ନା ତୋର ବା 21 ରେ କେତେ ଡ୍ରେସ ମାମୁ ଦେଇଥିଲା ହାଁ ଅଛି ନା ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ନା ତାର ଆଉ ତା ଆଉଟ ଦେ ଏଇ ତାର କେତେ ଡ୍ରେସ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା 5 ହଳ କପଟା ଉଦିଲ ତ ଧର ଦାଦି ବା ମାନେ ଇଏ କିଏ ଲ ନା ତୁ ଅନା ନା ତତେ କେହି ଅନୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କହିବନି ସେମିତି କହିବନି ପୁଅ ପୁଛୁଛି ଆରେ ଦେନ୍ ଖାଇ ଓଟା କ୍ରିମ ରେ ଏଇ କଣ ଏମିତି ନାଚୁଛି ପାଗଳି ହେଲାଣି ତମ ଭାଣିଛି ନା କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଗୋ ଯିବୁ ଫଙ୍କସନ ଫଙ୍କସନ ଯିବା କଥା କହୁଛି ଏ ଦେଖିଛି ତମ ଆମକୁ କା ଅନି ମାମୁଲା କେମିତି ଅନେଇଛି ୟା ପରେ ତୁ ବେକୁ ମୋଡ଼ିବ ବଙ୍କୁ ଭାଇଆ ବଙ୍କୁ भैया